looking for work. حيت انا قلبت على خدامي خدمت شفت الدراري صحابي خدموا وما داروا والو في هذا وهذه هي الحياه في المغرب اللهم نصبروا. He says the one good thing about life in Casablanca is football. الرجاء والكره في المغرب ولا في درب السلطان هي المتنفس الوحيد. حنا من الكوفيد دابا ملي تسدوا نور ما يعني الانسان فقد جيتيه، يعني كتمشي واحد ساعتين وانت تحتف وتتغوت فهذه كتنسى انك كتنسى واحد 28 عام من عمرك ديال التعب وديال كتفكر بزاف ديال الحوايج. الدراري هنايا يعني كل ما كانت كره في درب السلطان يعني غتلقى اكثر من 99 تلقاهم في الاجراء. هذا هو العامل اللي زوين عندنا هو كره القدم. When the virus has passed, Yusuf is determined to get back to the terraces. But he's not sure how he'll pay for the ticket. Maha Nabil is a keen Raja fan, entrepreneur and an influencer. She shares her enthusiasm on social media. Je suis dans la voiture, je tweete le Raja, je suis chez moi, je tweete le Raja. Donc ça fait qu'aujourd'hui, ouais, il y a beaucoup de Rajaouis qui me suivent et ils me le rendent bien. Je suis très, très heureuse de connaître un certain nombre de personnes grâce à ce réseau social. Il y a une expression qui dit le foot, c'est l'opium du peuple. Je pense que c'est une citation qui colle parfaitement au peuple marocain. Voire encore plus au peuple marocain parce que il suffit juste de sortir dans ce quartier-là où on est maintenant et tu verras qu'on n'a pas d'autre échappatoire à part le foot dans ce pays. Pour moi, c'est le meilleur antidépresseur qui existe au monde. Donc si tu veux vraiment t'éclater, il n'y a pas mieux qu'un stade. Tu fais ressortir tout le stress et toute la pression d'une semaine ou d'une journée, ou même quand t'es pas bien. J'ai toujours dit à mon entourage, il y a 3 coins où si tu pleures, si tu cries ou si tu rigoles, il n'y a personne qui te traite de fou. Il y a le stade, il y a le bahar, la mer, et il y a le cimetière. Tu as les émotions, tu as les mêmes émotions que tout le monde. Donc personne ne va te pointer de fou ou de folle en te disant « Ah, elle rigole, ou quand tu es « Ah, pourquoi elle pleure ?» Ben ouais, parce que tout le monde en est. Football fans are constantly swept to emotional highs and lows. It's a roller coaster ride. Young people scream the loudest. Aujourd'hui, les gradins, je suppose, du point de ma propre vision du moins, sont devenus vraiment une estrade, voire une grande scène sur laquelle aujourd'hui les jeunes, ils essaient de s'exprimer comme ils peuvent et comme ils l'entendent. Until quite recently, Raja supporters expressed themselves in clashes with rival fans. Many were injured and some killed. Maha believes that's all in the past. Aujourd'hui, il y a une rupture avec le fameux hooliganisme qu'on a connu il y a quelques années en arrière. Mais alhamdoulilah, je pense qu'au Maroc, on n'a jamais connu ça. On peut pas parler de hooliganisme en bonne et due forme en ce qui concerne le Maroc. Les bonnes choses comme les mauvaises choses. Mais le Marocain a tendance malheureusement à garder dans son esprit beaucoup plus les drames qui surgissent, qui ont surgi sur les gradins que les belles que font les ultras à travers les matchs. Je donne juste à titre d'exemple les belles fresques auxquelles on a eu droit pendant le fameux match de la remontada. Looking around the stadium, the fans seem almost exclusively male. Maha is in the vanguard of change. Il y a quelques années en arrière, on va dire que nous, on n'avait pas forcément notre place. Sauf que quand on était jeune, on était enfant, ouais, là on pouvait. Mais la femme en tant qu'adolescente ou en tant que femme,
Elle n'avait pas forcément sa place au sein du stade. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de femmes au niveau des gradins. On voit de plus en plus de femmes aussi dans les déplacements. On peut voir ça que pour les clubs ou comme quand il s'agit de l'équipe nationale. Donc la femme, je pense qu'elle est en train de se frayer son petit chemin de petit à petit au sein de cette grande famille archi-machiste et masculine qui est le foot au Maroc. Perhaps one day Raja will have female ultras, but probably not anytime soon. The authorities are very watchful of these leaders. المواضيع ناصرت فلسطين، ناصرت العراق، ناصرت سوريا، هضرت على المجازر اللي كطرا في العالم، في المغرب كتدافع على الصحراء. الناس ولاو هنا في المغرب ولاو الاحتجاجات كياخذوها كمرجع كيغنيوها، ولكن هذا الشيء ما كانش ملي حنا خرجنا، حنا بحال عبرنا على داك الشيء اللي ماشي زعما كان عندنا هدف ان نديروا الضجه ولا هذه، داك الشيء كينجح لانه كيخرج من الاعماق وكيخرج صادق. Si Mohammed will be a Raja fan to his dying day, but he's passed his role as an ultra onto the next generation. As a founder of the ultras, the battles with the authorities remain strong in his memories. الذكريات الخايبين غالبا غادي يكونوا مثلا فاش كتطلع ان تيفو كيجي البوليس كيحيدوا لك الا كونفيسك، بحال كيقول لك التيفو ما غاديش يطلع. لا سالينا ضربنا ليطاب كامله قبل ما يطلع باش 5 دقائق كيقول لك كيجي امر من الولايه ولا من عند البوليس ولا هذا كيقول لك ولا من الداخليه هذا التيفو ما خصوش يطلع. The police now require all tifos to be submitted to them before they can be displayed. Recently, a prominent ultra was arrested. When released, the paparazzi rushed to photograph him. Whatever took place during his detention, he renounced his status as an ultra and has never explained why. Nestled in the birthplace of Raja Casablanca, Saeed Mazili runs a cafe and store catering to the fans. اللي هو اول محل رجا ستور في درب السلطان اللي هو ديال الرجاء، محل مبيعات المعدات الرياضيه ديال الرجاء. Once he'd found the premises, Saeed put out a request for team photos to decorate the place. The response from the community was so good that he soon had the best collection in the city. هي فاش درت بادره عاونوني جميع اللعابه القدام، جميع المصورين، بديت نقلب على الصور اللي دابا وصلت ل 230 صوره كاينه هنا في المقهى. Growing up in Darb al-Sultan, Raja players were Saeed's boyhood heroes. بديت الرياضه بديتها في الاحياء الشعبيه، من بعد باش يتعلم الرياضه حنا تعلمنا في الازقه وفي الملاعب الفاضيه. Saddened that some of the sportsmanship has gone from the game, Saeed is critical of modern fan culture. He's nostalgic for the old days, when the ball was heavier, players were tougher, and the fans were respectful. تنعطي رساله للجماهير اللي في جات واحد الفئه شعب، هو شعب مغربي ولكن فئه جاو لقاو الطريقه ديال التشجيع هي ديك الاغاني الثوريه. دابا كاينين اغاني ديال الرجاء اللي ما تقدرش هي تتغنى، ولكن ما تقدرش تغناها في الاسره ديالك. يشجع الفريق ولكن هو تيسيء الفريق ديالو، تيسيء الكره الوطنيه بصفه عامه. الكره خصها تكون فيها اخلاق وتطلب من الجماهير يغيروا، والحمد لله راه جايد هذا الشيء بحكم ديال الجمعيات وليزيلترات ولاو فيهم ناس، يعني من زمان فيهم ناس اللي في المستوى. الاشياء اللي تتسيء للرياضه، نشوف الرياضه فيها الاحترام وفيها الاخاء وفيها الشعارات، نشجع الفريق ديالي ولكن ما يكونش كلام نابي في الشعارات.
Laila Zizi is also a Raja supporter. She believes the songs and tifos improve match days and give a voice to a broad section of the public. Il y a beaucoup d'espoir chez nous et on le véhicule avec beauté et en chant. On ne mâche pas nos mots pour dire les choses et pour dire quand on est d'accord, quand on n'est pas d'accord. Et heureusement, on est écouté, souvent. Standing together, fans can say things that cannot be freely expressed elsewhere in Morocco. Elle est dite en chant, en harmonie, en énergie, en groupe et en cohésion. Et elle est dite beaucoup plus fort et portée par des médias. On se souviendra beaucoup plus de la chanson et la chanson chantée par des Palestiniens en Palestine et ici, beaucoup plus que du match en lui-même. Et c'était un très beau cadeau et un très bel acte d'engagement. The Moroccan authorities sometimes crack down on anything resembling opposition, but the voice of thousands is difficult to contain. Non, c'est pas qu'ils n'ont pas de voix en dehors du stade. C'est que la voix du stade est plus portée. Elle est plus médiatisée, elle a une plus grande portée, elle arrive plus loin. TV coverage of Raja Games is hugely enhanced by the tifos. As they roll out around the stadium, cameras turn from the game to capture the spectacle. Quand on voit un tifo avec Vox Populi, c'est la voix du peuple, la voix de la paix, la voix de l'espoir. Et il y a des caméras, et c'est porté dans le monde. 50 years after his death, Perjigo is honored by Wydad and Raja supporters alike. He and the King of Morocco share a special place in the heart of the nation. Tonight is an occasion for tea and cake. The Bouklifi family are settling in to watch the second leg of the Champions League semi-final against Egyptian giants Zamalek. They lost the first leg at home, so winning through to the final is a tall order. But with Raja supporters, hope springs eternal. Raja score first, and they're right back in the competition. But Zamalek go on to score 3 times to secure their place in the final. En arrivé là, on aurait pu aller plus loin, mais c'est le jeu, c'est le ballon. Cette fois, il est parti en Égypte, félicitations. Mais nous, on est là et on attend la prochaine victoire avec impatience. C'est qu'il y a toujours de l'espoir avec le Raja. Si c'est pas la Champions League, ça peut être, il reste encore la Ligue arabe, puis il y a eu la Botola et il y aura d'autres choses plus tard. C'est ça la force du Raja aussi dans ses supporters, c'est qu'on n'est pas des supporters de la victoire. On est des supporters d'une histoire et d'un futur. Nine years ago, Al Jazeera was the first major network